हमारे पास देखिए कितने सारे अमेजिंग टॉय है। चलो आज हम देखते हैं। वाह, ये है सैंड ट्रक। येलो कलर का सैंड ट्रक। ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। अमेजिंग। वाह, ये है बुलडोजर। येलो कलर का बुलडोजर। ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस बंटूल। वाह, ये है स्कूटर। वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये वेरी नाइस बंटूल। वाह, ट्रैक्टर ग्रीन कलर का ट्रैक्टर। ये तो बहुत सुंदर है। वाह, अमेजिंग। वाह, रेड कलर की बस। बस ये तो बहुत सुंदर दिख रही है। वाह, वेरी नाइस बंटू। वाह, ये ऑटो रिक्शा है। ये ग्रीन एंड येलो कलर का ऑटो रिक्शा। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस बंटूल। वाह, ऑयल टैंकर येलो कलर का ऑयल टैंकर। ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह, वेरी नाइस। वाह, टीएलसी ट्रक व्हाइट कलर का टीएलसी ट्रक। ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस बंटूल। वाह, जेसीबी येलो कलर का जेसीबी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है बंटूल। वेरी नाइस।